बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 जुलाई है और दिन है पीर का। कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर ना आ रही, और लग भी ये रहा है कि अगले 2 हफ्ते अदालती महाज पर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े हंगामा खेज होने जा रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का सबसे अहम किरदार, यानी वो शख्स जिसके ज़रिए पूरा इलेक्शन चोरी किया गया, अहकामात जिसने मर्जी दिए हों, जिस एक शख्स ने प्रैक्टिकली इंतखाबी नताइज तब्दील किए, जिस एक शख्स ने प्रैक्टिकली फॉर्म 45 में तब्दीलियां की, फिर जिस एक शख्स के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, वो शख्स पकड़ में आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 2 करीबी साथी, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी की, वो दोनों करीबी साथी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पकड़ में आ चुके हैं। क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर पहली बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो मुख्तसर फैसला है, अगर वो फैसला किसी एक शख्स के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट है, तो उस शख्स का नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से जो फैसला दिया, उस फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की गलती, संगीन गलती की वजह से ये पूरा निज़ाम ख़राब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की पहले कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जीत गए तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अब किसका ये ख्याल था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो पकड़ में आने से बच जाएंगे? मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता था कि काजी साहब अकेले घर नहीं जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा घर जाएंगे तो वो तमाम लोग जो इस टाइम अदलिया के अंदर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हों, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, वो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुनीर हुसैन भट्टी साहब हों, यानी वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सहूलतकारी की, वो तमाम लोग पकड़ में आएंगे। और अब लग रहा है कि शुरुआत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से होने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, मेरी नजर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं है कि उन्होंने इंतखाबात चोरी किए, ये भी उनका सबसे बड़ा जुर्म नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी। मेरी नजर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि 2023 जनवरी के महीने में जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की, तो आइन के मुताबिक, जो आइन के अंदर दर्ज है कि 90 दिन के अंदर असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उन सूबों में इंतखाबात करवाए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। यानी जनवरी के महीने में जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील किया, पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म की, तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने थे। इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबात नहीं करवा सका, जुर्म का मुर्तकिब हुआ, संगीन आईनी गलती की, संगीन गद्दारी की। उसकी सज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर मेंबरान को मिलनी थी, और वो सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर मेंबरान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस लेकर चली गई, और उस रेफरेंस के अंदर जो कुछ लिख दिया है इमरान खान की हदायत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने उस रेफरेंस के अंदर जो तफसीलात लिख दी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 की कार्रवाई से नहीं बच सकते। वो तफसीलात क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा
ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, ذاتی میری ان کے ساتھ دوستی ہے. کل انہوں نے بڑی زبردست خبر بریک کی ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اڑ گیا ہے, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 دن پہلے جو ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ آیا ہے, ہم منوان اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں گے. دراصل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ پیغام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیا ہے. اب یہ متی اللہ جان صاحب ایک باخبر صحافی ہیں, وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں, اور شہر اقتدار کے بے شمار باخبر صحافی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے گرد جب گھیرا تنگ ہوا تو انہوں نے اس گھیرے کے اندر نہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی لے آئے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی 2 ساتھی پکڑ میں آ چکے ہیں جنہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے لیے سہولت کاری کی. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختصر فیصلے کے اوپر رد عمل دیا ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر منوان عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ دراصل قاضی صاحب کو پیغام ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں والے کیس کا جاری ہوگا, اگر اس فیصلے کے اندر بھی تمام تر ملبہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالا گیا, تمام تر قصور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹھہرایا گیا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی 13 جنوری کے فیصلے کی, جس کی وجہ سے یہ سارا کباڑ ہوا, جس کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا گیا, ان کے تمام تر امیدواران کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا, پھر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی نااہلی سنگین آئینی غلطی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا. اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا نا, اس ریفرنس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو تفصیلات لکھ دی ہیں, میں نے یہ بات کیوں کہی کہ میری نظر میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے آئین کے اندر جو تاریخ درج ہے کہ 90 روز کے اندر صوبوں میں انتخابات کروانے, اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے وہ انتخابات نہیں کروائے تھے. اس کا مطلب سنگین آئینی غداری, سنگین آئینی غلطی کی پاکستان تحریک انصاف نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہی ریفرنس دائر کر کے الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جا سکتا ہے. جس طرح جج کے خلاف کاروائی سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتا ہے, اسی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کے خلاف بھی کاروائی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتا ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوئی وہ الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے. پھر 8 فروری کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. پھر پاکستان تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان بلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر چھینا گیا, تحریک انصاف کے تمام تر امیدواران کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے ان کو جو مخصوص نشستیں ملنا چاہیے تھی وہ نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی. یعنی پچھلے 1-1.5 سال کی ایک لمبی فہرست پاکستان تحریک انصاف نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درج کروا دی ہے, اور میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی کے اوپر پہلی بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یہ کلیئر کر چکے ہیں, یہ کیٹاگوریکلی لکھ چکے ہیں اپنے مختصر فیصلے کے اندر, اور یہ رجسٹر ہو گیا. یہ چارج شیٹ ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کہ جناب آپ نے غلط تشریح کی اور اس کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوا. اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں نا کہ انہوں نے پچھلے سال 90 روز کے اندر انتخابات کیوں نہیں کروائے تھے, ان سے یہ پوچھیں نا کہ انہوں نے جو 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی وہ کیوں کر دی. اتنے سادہ ہیں کہ انہوں نے غلط تشریح کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 مہینے تک اس غلط تشریح کے اوپر فیصلے کرتے گئے, یعنی غلطی کے اوپر غلطی کرتے رہے. تو اگر ایک آئینی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص اتنی سنگین غلطی کرے, یعنی آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک پرائم منسٹر اور وہ پرائم منسٹر اتنا بڑا بھنڈ مار دے, اتنی بڑی غلطی کر دے, کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ بالکل نہیں.
क्योंकि वो आईनी ओहदा है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सके तो वो संगीन आईनी गलती या संगीन आईनी गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने आइन तोड़ा है, आइन के ऊपर हल जो है वो अमल दरामद नहीं किया। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। वो दूसरे साथी कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दूसरे करीबी साथी कौन है जिन्होंने इंतखाबात से पहले ही सहूलतकारी शुरू कर दी थी? वो हैं जनाबे वाला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब। सब जानते हैं कि इमरान खान पहले दिन से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं आप हमारे केसेस जो हैं वो न्यूट्रल तरीके से नहीं सुन रहे, गैर जानिबदाराना फैसले हमारे केसेस में नहीं दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करती रही। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस दायर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस रेफरेंस के साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर हो रहा है। देखिए ये इस टाइम बड़ा टर्निंग पॉइंट और इमरान खान ने इस अहम मौके के ऊपर चौका मारा है, क्योंकि इस टाइम अदालतों का एक माहौल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आना शुरू हो गई हैं, जजेस खड़े होना शुरू हो चुके हैं। यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो फैसला था वो मेक और ब्रेक था, वो डू एंड डाई था। उसने सारी चीजें क्लियर कर दी कि ताकत होने के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अक्सरियत खो गए हैं, अकलियत में आ चुके हैं। अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है जजेस की। सो इस टाइम को बेहतर टाइम जानते हुए इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया और जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया। अब ये दोनों शख्सियात अगर फंसती हैं तो ये कुर्रा जाएगा सीधा काजी फायद ईसा के ऊपर, और अगर काजी साहब भी चले जाते हैं, जो कि उनका जाना 100% कंफर्म हो चुका है। शहर इक़्तिदार में तो पिछले 12-13 घंटों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं ना कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, यानी वो तो जा रहे हैं, वो तो अलविदा हो चुके हैं, उनकी गेम तो ओवर हो चुकी है। वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ बहुत लोग जाएंगे, उनके साथ साथ वो तमाम लोग पकड़ में आएंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाइयां उनके खिलाफ होंगी कि किस तरीके से पिछले 1-1.5 साल के अंदर आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से आइन को पैरों को तले रोंदा गया। बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।